ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat iman, kesehatan dan kekuatan yang Allah berikan. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat malam dan kita dapat bertemu dalam ilmu yang mau salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir. Yang saya hormati narasumber internasional kita dari Palestina malam hari ini, Ustaz saya Safia, penerjemah kita Ustaz Dewan Dito, Qari kita Ustaz Muhammad Farhan, serta seluruh peserta webinar internasional Islamic Insight yang kami banggakan. Sebelumnya saya izin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban hayyakumullah wa iyyakum wa ja'alal jannatu mana'akum sawana wa masraq. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita dalam menghadiri majelis ilmu malam ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam webinar internasional Islam Insight yang diselenggarakan oleh dalam rangka spesial Milad Isa dan Bahas dan Zika. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga setiap langkah, waktu, dan perhatian yang diberikan menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak semua orang dipuji dengan cara yang sama. Ada yang dipuji dengan kehilangan harta, ada yang dipuji dengan kesehatan, dan ada pula yang setiap harinya hidup di tengah suara ledakan, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan tempat tinggal. Namun di tengah segala kesulitan itu ada satu cahaya yang tidak pernah padam, yaitu Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika hati tenang, Al-Quran adalah sumber ketenangan ketika kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar langsung dari saudara kita, dari narasumber kita pada malam hari ini yang berasal dari Palestina langsung. Insya Allah mereka semua mengajarkan kepada dunia bahwa kekuatan seorang mukmin bukan hanya terletak pada fisiknya, tetapi pada hatinya yang senantiasa terikat dengan kalam Allah. Sebagaimana tema yang kita angkat malam hari ini adalah suara dari Palestina untuk bangsa memperkuat iman dengan Al-Quran di tengah kesulitan. Semoga Allah membuka hati kita untuk mengambil pelajaran, menguatkan keimanan kita, serta menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik dalam setiap keadaan. Baiklah, dengan dirahmati Allah, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan yang sudah kita lewati, acara yang kedua tilawah ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat penyampaian yang tadi sudah kita lewati, acara yang keempat penyampaian materi oleh narasumber internasional, acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang keenam pesan dan nasihat penutup dari narasumber, acara yang ketujuh doa penutup, dan acara yang kedelapan penutupan. Semoga seluruh rangkaian acara diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja ke acara selanjutnya. Pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Farhan. Selanjutnya kita skip saja teman-teman. Selanjutnya tidaklah pada acara inti merupakan suatu kehormatan bagi kita semua dapat belajar langsung dari narasumber kita pada malam hari ini yang berasal dari Palestina. Beliau adalah Ustaz Muhammad Faiz yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan materi sesuai dengan tema yang telah kita angkat. Dan agar penyampaian materi dapat dipahami dengan baik, insya Allah pada malam hari ini akan diterjemahkan langsung oleh Ustadz Dewan Dito kepada Ustadz Faiz, Safia, dan Ustadz Dewan Dito. Kami persilakan. Tafadhal masykur, jazakumullah khairan katsir. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. حالكم بخير إن شاء الله. إن شاء الله تكونون بخير. Apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. إن شاء الله نكون بخير كل. الله يبارك فيكم يا رب إن شاء الله ويحفظكم إن شاء الله جميعا. طيب الحمد لله. هذا
أنا سأكون مترجما لك يا شيخ، خصوصا بالموضوع صوت من فلسطين الأمة لتقوية الإيمان مع القرآن في وسط الابتلاء. فبعدين بعد أن تتكلم، يعني بعد أن تلقي النصيحة، ثم أنا سأترجم بالإندونيسية. طيب، إن شاء الله. تريدني نبدأ إن شاء الله أنا يا شيخ. قليلا قليلا أو لا بأس؟ كيف؟ ما سمعت آنفا. تريدني أن أقول قليل أو لا بأس؟ لا بس على مشيئتك. إن شاء الله. أنا بسبب الإنترنت ضعيف ممكن أنا أطفئ الكاميرا قليلا. طيب، ممكن بعد هذا تفضل يا شيخ أن تبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا أيها الأحبة الكرام. معكم إن شاء الله أخوكم فايز ابن فريد عطية من فلسطين، من غزة. طيب. Assalamualaikum teman-teman semua. Syekh tadi menyapa teman-teman semua bahwa selamat datang di acara hari ini. Bersama kalian ada Syekh Faiz dari Palestina, insya Allah akan mengisi acara pada hari ini. تفضل. الله بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله سنتحدث عن كيف يكون القرآن الكريم يعني رافع عنا الشعور بالابتلاءات، وكيف يكون لنا يعني حتى يجعلنا من أصحاب الصبر والثبات بإذن الله. عندما نقرأ القرآن الكريم قد نظن أحيانا أن قصص الصبر والثبات التي نقرأها كانت لأقوام قديما وانتهت قصتهم، ولكن الحقيقة أن هذه الآيات ما زالت تكتب أحداثها في واقع الناس إلى يومنا هذا. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga diri kita dengan penuh, yang dimana saat ini tuh penuh banyak ujian, tapi kita menjaga diri kita dengan membaca Quran. Karena sebenarnya walaupun Quran ini pada dasarnya adalah kisah-kisah yang memang isinya adalah kisah-kisah pada zaman dahulu, tapi ternyata kisah-kisah yang ada pada Quran atau nasihat-nasihat yang ada pada Al-Quran ini bisa untuk menjadi pegangan kita pada zaman ini. Dan ini tetap bisa untuk menjadi pedoman kita sehingga kita bisa menguatkan iman kita di tengah ujian yang sangat banyak ini. Seperti itu. تفضل. الله يبارك فيك. في هذه الأيام يعيش أهل غزة، يعني سامحوني سأتحدث بلسان يعني شخص عاش الابتلاءات العظيمة في غزة، وأنتم تعرفون ما يحصل في غزة في هذه الأيام والأيام التي مضت. يعني سأتحدث عن ظروف فلسطين، فهي في الأيام القديمة أشد ما يمكن أن يمر به الإنسان. فقدوا بيوتهم، وفقدوا أبنائهم، وفقدوا آبائهم، فقدوا أمهاتهم، وعاشوا الخوف والجوع والتشرد. ومع ذلك ما زال القرآن الكريم حاضرا في حياتهم حتى يواسي أهل فلسطين ويثبتهم ويمنحهم الأمل. Dan salah satu yang dapat menjadi contoh adalah bagaimana saudara-saudara kita di Gaza atau di Palestina, di mana mereka menghadapi lebih banyak ujian daripada kita. Mereka merasakan kehilangannya rumah, mereka merasakan kehilangan orang tua bahkan, dan rasa lapar, rasa haus yang mereka rasakan setiap hari. Akan tetapi di semua kehilangan itu Al-Quran masih hadir di hidup mereka. Al-Quran masih menjadi suatu pegangan untuk mereka agar mereka tetap bisa melewati ujian-ujian yang sedang mereka lalui. تفضل. وممكن يعني بعض الأشخاص الموجودين معنا يتساءلون كيف يستطيع الإنسان
يعني عندما يكون قد فقد كل شيء تقريبا كيف يبقى ثابتا؟ الجواب أيها الأحباب نجده في القرآن الكريم. أولا القرآن يعلمنا أن الابتلاء ليس نهاية الطريق، لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تأملوا هذه الآية جيدا حتى إن شاء الله نتحدث عن معناها. Oke, dan mungkin hadirin sekalian banyak dari kita yang akan bertanya-tanya gimana bisa seseorang yang udah kehilangan sebanyak itu, terutama saudara-saudara kita di Palestina kehilangan sebanyak itu, tetapi tetap hatinya itu masih bisa istiqomah, masih bisa yakin dengan Al-Quran. Karena jawabannya itu ada pada Al-Quran itu sendiri, di mana tadi Syekh menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 155, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, wal anfusi was samarat, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Tapi di Quran itu juga Allah sampaikan, Allah memberikan pesan, akan tetapi ada kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Seperti itu. Ini pada hari ini kita akan meneliti ayat ini lebih dalam agar kita bisa menjadikan ayat ini sebagai ayat yang menjadi pegangan kita, agar kita tetap kuat untuk menghadapi ujian-ujian sebagaimana kita mempelajari dari saudara-saudara kita di Palestina. Tafadhal Syekh. يعني أعتقد أن الأخ المترجم الله يجزيه خير يعني شرح الآية وفصل الآية يعني، لكن يعني نتأمل مرة أخرى بالآية. الله يعني ابتلانا بالخوف والجوع وفقد الأحبة وضياع الأموال، كلها اجتمعت في الآية وكأنها تصف يعني ما نعيشه في هذه الأيام في فلسطين خصوصا. لكن الله لم يختم الآية بذكر المصيبة فقط، بل قال وبشر الصابرين، يعني هناك بشرى للذين صبر على الابتلاء. يعني القرآن الكريم جاء في هذه المواطن أن الذين يصبرون على الابتلاء أشد الابتلاءات هذه، يعني فقد البيوت، فقد الأموال، فقد الأنفس والثمرات، يعني أشد الابتلاءات. لكن الله عز وجل يعني أعطهم وكافأهم بالهدية. ما هي الهدية؟ وبشر الصابرين، لأن المؤمن لا ينظر إلى البلاء فقط بل ينظر إلى ما بعد البلاء. Dalam ayat ini Allah menguji kita dengan khauf, ketakutan, dan juga dengan kelaparan dan banyak lainnya, kekurangan harta dan segala macam. Akan tetapi dari ayat ini Allah juga menyampaikan bahwa dengan adanya ujian seperti itu Allah juga menyiapkan hadiah, di mana kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin, kita jangan hanya melihat bahwa apa yang Allah berikan terhadap kita yaitu sebuah ujian, tapi juga apa yang datang setelah ujian itu sendiri, yaitu bagaimana jika kita bisa menyikapi ujian ini dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran ini Allah sudah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bagi orang-orang yang sabar dengan ujian ini Allah sebutkan dalam ayat ini wa basyiris sabirin, di mana Allah memberikan kabar gembira ini akan menjadi suatu hadiah yang Allah siapkan setelah datangnya suatu ujian. Seperti itu. تفضل يا شيخ. القرآن يعلمنا أن الله لا يترك عباده وحدهم. من أصعب ما يشعر به الإنسان أثناء المحنة أن يظن أنه وحيد، لكن القرآن يبدد هذا الشعور عندما قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين. هذه آية من آيات الله عز وجل، لأن يعرف أن الله عز وجل يعني يكرم أهل الابتلاء ويكون معهم إذا صبروا. يعني اليوم نحن في فلسطين نمر بابتلاء عظيم،
وممكن في بعض الدول الأخرى تمر بابتلاءات عظيمة، لكن الله مع من سيكون؟ مع الصابرين. تخيل أن الإنسان يفقد بيته، يفقد ماله، يفقد أحبته، لكنه إذا شعر أن الله معه فلن ينهار. أهل غزة دائما ما تسمعونهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمات ليست مجرد عبارات، بل هي ثمرة من الإيمان غذاها القرآن في قلوب أهل غزة سنوات طويلة. Dapat menjadi suatu pelajaran dari ayat yang tadi disebutkan pertama, bahwa Al-Quran pada dasarnya tidak meninggalkan kita. Al-Quran mengatakan bahwa Allah tidak meninggalkan kita walaupun kita tertimpa dengan ujian. Terlebih lagi ketika kita ditimpa dengan ujian yang sangat-sangat besar, Allah tidak akan meninggalkan kita, karena jika kita sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sehingga ketika kita diberikan ujian yang kemudian kita sabar, Allah tidak akan meninggalkan kita, hadirin sekalian. Dan juga orang tidak kita sering kita dengar bahwa teman-teman kita di Palestina atau saudara-saudara kita di Palestina, mereka ketika tertimpa dengan ujian, mereka selalu mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, alhamdulillah ala kulli hal, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tetap bersabar, mereka tetap bahwa ini memang sudah takdir Allah. Mereka meyakini itu, mereka yakin bahwa Allah akan ada di sisi mereka, sehingga ini yang menjadi dasar untuk menguatkan iman mereka, karena mereka yakin bahwa innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Seperti itu. Jadi salah satu kunci dalam menjaga diri kita, menjaga iman kita di tengah ujian adalah kita harus yakin bahwa Allah bersama kita. Dan memang Allah bersama kita sebagaimana ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan. القرآن يعني يصنع الأمل من وسط الركام، من وسط الابتلاءات. إذا يعني كنا مع القرآن لا نضيع، إذا كنا من أهل القرآن لا نضيع. يعني ممكن الناس في الخارج ينظرون إلى أهل فلسطين، إلى أهل غزة، الركام، الدمار، لكن المؤمن يرى وعد الله عز وجل. نحن يعني مفتاح الصبر في غزة، نعلم يقينا أن الله عز وجل سيكون معنا بعد هذه المحنة، لقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اليسر. لاحظوا أن الله عز وجل كرر الآية مرتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تأكيد، وكأنه يقول لا تيأس، لا تفقد الأمل، لا تظن أن الظلام والظلم سيدوم، فبعد كل ليل سيأتي الفجر، وبعد كل محنة ستأتي المنحة، وبعد كل ضيق سيأتي فرج الله بإذن الله تعالى. Dan orang-orang dengan ujian-ujian yang kita rasakan, teman-teman, terutama juga saudara-saudara yang dirasakan, mereka selalu yakin selain bahwa dengan kesabaran ini Allah akan selalu di sisi mereka. Mereka juga yakin setelah adanya kesulitan akan datangnya sebuah kemudahan, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan ini bahkan ayat ini diulang 2 kali. Ini menjadi suatu penekanan pada ayat ini, bahwa ketika datangnya suatu kesulitan akan datang juga bersamaan itu suatu kemudahan. Jadi sebagaimana tadi disampaikan di awal, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang mukmin tidak hanya melihat bagaimana ketika kita ditimpa ujian, tapi juga bagaimana kita melihat apa yang datang setelah ujian itu. Dan pastinya di semua kesulitan, di semua keberatan itu akan adanya kemudahan. Yang insya Allah dengan semua kemudahan itu akhirnya menimbulkan rasa kekuatan kita atau kekuatan kita pada iman kita untuk bisa menghadapi ujian-ujian itu, karena kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan setelah kita berada dalam kesulitan. إن شاء الله. أيها الأحباب، القرآن أيضا يربط المؤمن بالآخرة،
يعني أحيانا تكون المصيبة أكبر من أن تعوضها الدنيا كلها، لكن القرآن الكريم يوجه القلب إلى ما هو أعظم. يعني عندما قال الله عز وجل وبشر الصابرين، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هناك أيضا أجر الصابر على الابتلاء أنه سيدخل الجنة بإذن الله تعالى بغير حساب. ولهذا تجد من فقد ابنه أو زوجته أو والده أو ماله أو بيته، يعني يقول نحتسبهم عند الله عز وجل، كله عند الله عز وجل، لأن القرآن الكريم علمهم أن الفراق في الدنيا ليس النهاية، وإنما عند الله ما خير، عند الله خير وأبقى. رسالة إليكم أيها الأحباب، ربما نحن يعني لا نعيش نفس الظروف، لكن كل واحد منا لديه ابتلاء خاص به. ربما عندكم لا يوجد مثلا يعني مثل أهل فلسطين، لكن هناك الابتلاء قد يكون مرضا، قد يكون فقرا، قد يكون فقد العزيز، فقد الوالد، أو يكون قلقا من المستقبل. هذا كله يعني ابتلاءات. الرسالة التي يعلمنا إياها القرآن الكريم أنها لا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تقنطوا من رحمة الله. Oke, Al-Quran, Al-Quran juga mengajarkan kita untuk senantiasa hati kita selalu dikaitkan dengan yang lebih agung daripada kita. Dan memang innal qalb qad jubilat ala hubbi man ahsana ilaihi, bahwasanya hati itu juga diciptakan untuk bersandar kepada yang lebih agung dari hati tersebut. Maka barang siapa yang mungkin tertimpa dengan ujian bahwa kehilangan, misalnya kehilangan rumah, kehilangan orang tua, kehilangan istri, kehilangan harta, dan banyak hal lainnya, Al-Quran mengajarkan bahwa perpisahan di dunia itu bukanlah sebuah akhir, karena semuanya adalah milik Allah, semua indallah. Jadi Al-Quran mengajarkan hati kita untuk kita sandarkan semua ujian ini kepada Allah. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi ketika kita kehilangan seperti tadi, kita harus yakin bahwa semua adalah milik Allah. Seperti itu. Dan barangkali dari kita semua juga ada yang merasakan ujian-ujian sakit, seperti merasakan kesakitan, atau merasa miskin, dan banyak lainnya. Tapi Al-Quran juga memberikan saran kepada kita atau memberikan nasihat bahwa dengan semua ujian itu jangan pernah putus asa, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, karena jika kita selalu berharap kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kita bantuan. Dan sebagaimana tadi di sebelumnya disampaikan bahwa dengan kita sabar, dengan kita tidak berputus asa kepada Allah, sungguhnya Allah bersama kita. Seperti itu. يعني إذا ضاقت بك الدنيا فافتح القرآن، ستجد فيه يعني الهدايا والعطايا من الله عز وجل. وإذا امتلأ قلبك بالخوف فاقرأ كلام الله عز وجل. وإذا شعرت في الضعف فتذكر أن القرآن الكريم الذي ثبت الأنبياء والصالحين عبر القرون قادر بإذن الله تعالى أن يثبت قلبك أنت أيضا. يعني القرآن الكريم سبحان الله عز وجل، يعني الله يعني هذه هدية من الله عز وجل، حتى يعني نشعر به، حتى نقرأه، حتى نتعلم منه الصبر، نتعلم منه يعني إذا ابتلينا بشيء كيف نصبر، كيف نتحمل. الأنبياء في الزمان الصادق يعني مروا بالابتلاءات الأشد والأعظم، ولكنهم كانوا يعني أهل القرآن، كانوا يحفظون ويقرؤون ويتعلمون من القرآن، حتى يعني جعل الله لهم بسبب القرآن وبإذنه تعالى فرجا لهم من هذه الابتلاءات. Dan Syekh juga berpesan kepada kita semua, jika kita disempitkan dengan dunia ini, ketika hati kita merasa bahwa kita sudah sangat gelisah dengan dunia ini, maka bukalah Al-Quran, karena di situ banyak sekali jawaban-jawabannya. Buku yang mungkin, kitab yang mungkin hanya segitu, akan tapi maknanya
lebih luas daripada dunia dan seisinya. Maka jika kita disempitkan dengan dunia, bukalah Al-Quran, karena sebagaimana di Al-Quran para nabi diceritakan bahwa mereka memiliki ujian-ujian yang lebih berat daripada kita. Akan tetapi dahulu mereka adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh terhadap kalamullah. Mereka berpegang teguh terhadap firman-firman Allah, terhadap Al-Quran, sehingga mereka di tengah kesulitan itu mereka tetap bisa menjaga dirinya istiqomah dan tidak berputus asa dari Allah. Maka dari itu kita harus menjadikan nabi-nabi kita, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita disempitkan dengan dunia, kita berpegang teguh dengan Al-Quran, karena itu adalah suatu hadiah dari Allah agar kita tetap bisa bertahan dengan kesabaran, dan bisa bertahan dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong kita, insya Allah. شيء يعني أخير قبل أن نفتح لكم باب الأسئلة إن شاء الله. يعني كيف يحافظ المؤمن على إيمانه وقوته النفسية عند الشدائد؟ الجواب: من أعظم المصادر التي تمد المؤمن بالقوة والثبات هو القرآن الكريم. القرآن يعرفنا بحقيقة الابتلاء. من أسباب ضعف الإنسان عند المصيبة أنه يظن أن البلاء أمر استثنائي يعني، بينما القرآن الكريم يعلمنا أن الابتلاء جزء من طريق الإيمان. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الأنبياء عليهم السلام جميعهم ابتليوا. نوح عليه السلام صبر سنوات طويلة، إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ويوسف عليه السلام سجن ظلما، وأيوب عليه السلام ابتلي بالمرض، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى والحصار وفقد الأحبة. عندما يقرأ المؤمن هذه القصص، قصص الأنبياء وبماذا ابتليوا، يعلم أن البلاء ليس علامة غضب من الله، بل هي طريقة للرفعة والتقرب إلى الله عز وجل. يعني عندما تجد هناك مثل في غزة، يعني ماذا يقول؟ الله إذا أحبك ابتلاك. يعني إذا ترى أن الابتلاء شديد فهذا علامة على حب الله لك، حتى تتقرب إليه بالدعاء وبقراءة القرآن وبالصلوات وبالنوافل. Sebelum kita memasuki bab pertanyaan, ada suatu hal terakhir, bahwa mungkin kita bertanya-tanya bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi ujian-ujian tersebut, sementara terkadang kita dihadapi juga dengan fitnah-fitnah yang besar. Tapi perlu kita sadari bahwa al-ibtila juz'un minal iman, bahwa ujian itu adalah bagian dari keimanan. Ketika kita diuji, itu tandanya Allah meminta kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Sehingga ketika kita membaca Quran, kita membuka Quran di tengah ujian-ujian ini, tengah kesulitan ini, kita membaca dengan apa yang sudah disediakan oleh Al-Quran, yaitu kisah-kisah para nabi, di mana kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim diuji dengan dibakar, dilempar ke api. Nabi Yusuf diuji dengan dimasukkan ke dalam sumur, ditelantarkan seperti itu oleh saudara-saudaranya. Kemudian Nabi Yunus dimakan oleh suatu makhluk di laut. Ujian-ujian nabi-nabi kita lebih berat. Akan tapi jika kita melihat ini sebagai suatu pelajaran, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya ujian dari Allah itu bukanlah bentuk dari marah Allah kepada kita, akan tetapi ini adalah bentuk perhatian Allah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dengan nabi-nabi kita, ketika Allah uji, itu menjadi bentuk rasa kedekatan yang akan mereka ciptakan kepada Allah. Maka ketika kita saat ini sebagai manusia yang mungkin merasa bahwa kita banyak diuji, kita harus yakin bahwa ujian-ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah, yang dimana Allah ingin kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti itu. Maka untuk menyikapinya juga
ketika kita diuji oleh fitnah-fitnah, mungkin kita diuji oleh banyaknya kehilangan, kita harus yakin bahwa semua hal ini adalah bentuk bentuk kasih sayang Allah untuk kita mendekatkan diri. Maka ketika kita merasa diuji, segera dekatkan diri kepada Allah. Seperti itu. الله يبارك فيك يا رب ويجزيك ألف خير. نترك المجال إذا هناك يعني أسئلة أو أي استفسار يعني. Kita alhamdulillah nasihat dari Syekh sudah cukup, akan tetapi Syekh membuka kesempatan untuk bertanya. Barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhal, silahkan. Silahkan. هيا بسم الله، أي أحد يريد أن يسأل يتفضل، لا يستحي. Yang ingin bertanya nggak apa-apa, jangan malu, silahkan bisa boleh di open mic aja kali ya, atau mungkin bisa di chat nanti Ani terjemahkan. إن شاء الله. أو ممكن أنا أفهم يعني. Ya. Suaranya agak putus-putus. Iya, putus suara. Ini صوت. Suaranya masih belum jelas. Suara di mana? Apakah ini masuki sesi tanya jawab? Iya, betul, ini sudah masuk di sesi tanya jawab. Boleh bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya ada sedikit cerita. Bagaimana nih Ustaz ketika kita mengalami sakit, apakah ada amalan-amalan Rasulullah yang bisa membuat kita sabar dalam menjalani proses penyembuhan, atau ada doa untuk semangat untuk sembuh, atau ada doa yang bisa membuat hati tenang dan tidak terlalu mikir berlebihan tentang sebuah penyakit yang sedang kita jalani. Mungkin itu saja pertanyaan untuk dari Ana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لحظة يا شيخ سأترجم. طيب السائل يسأل عنده القصة، يعني كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع المرض إذا ابتلي، إذا الابتلاء، إذا المرض يكون الابتلاء لها، وهل هناك أعمال أو أذكار أو أدعية التي تعين المريض على الصبر؟ يعني الدعاء تكون سببا في طمأنينة القلب وتخفيف التفكير الزائد في المرض الذي يعاني منه، هكذا. طبعا سبحان الله عز وجل، يعني القرآن يعلمنا أن كل شدة لها نهاية وكل كرب يعني له فرج. القرآن الكريم يعني هو يعني الشيء الكبير والعظيم الذي ممكن يساعدنا على يعني الشفاء. سبحان الله، نحن في غزة هنا يعني إذا مرض الإنسان مباشرة نقول له اقرأ القرآن. هذه الرقية الشرعية تكون العلاج يعني الطبيعي والحقيقي. الرقية الشرعية هي علاج لكثير من الأمراض، علاج لكثير من يعني الابتلاءات. أيضا سبحان الله عز وجل قال في القرآن الكريم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني عندما نقول دائما لا إله إلا الله ونعمل بها ونبقى على قراءة القرآن الدائم، يكون لنا ورد من القرآن، هذا يكون شفاء كاف. هذا والله يعني أعلى وأعلم. طيب شيخ، لا، آسف أنني آنفا قطعت الشبكة لحظة وما سمعت كثيرا. ما الجواب؟ ممكن البداية كانت أن القرآن الكريم يعني هو أكبر علاج وأكبر يعني رفع للابتلاء. نقول الرقية الشرعية هنا في غزة سبحان الله، دائما عندما يكون الشخص مريض نقول له يعني ارقي نفسك بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي من القرآن الكريم، سورة الفاتحة، أواخر سورة البقرة، سبحان الله، سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الفلق، آية الكرسي، وهناك الأحاديث والأدعية، يعني بسم الله الشافي المعافي. هذه الأمور هي كلها من ذكر الله عز وجل. الله عز وجل يعني قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان، إذا القلب اطمئن خلاص كله يعني المرض بإذن الله يعني يشفى إن شاء الله. Syukran Syekh. Fa'al-jawab, maka jawabannya adalah doa-doa yang menjadi anjuran bagi kita adalah doa-doa yang berasal dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran ini sesungguhnya udah menjadi jawaban. Sebagaimana ketika kita merasa sakit atau bagaimana kita berdoa, Al-Quran sudah memberikan ada ruqyah syar'iyyah, yaitu ruqyah dari saat-saat Al-Quran seperti kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, dan sudah banyak doa-doa yang dianjurkan di Al-Quran. Seperti bagaimana jika kita meminta kesehatan, maka kita juga bisa meminta bahwa meminta syifa dari Allah, dan itu sudah ada dari Al-Quran. Kita menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran, karena dengan Al-Quran itu sendiri juga jika kita mencari doa yang bisa menenangkan hati kita, dan dengan membaca Al-Quran itu sendiri juga sudah menjadi suatu obat untuk hati kita agar kita tenang. Karena Al-Quran adalah bentuk bagaimana kita mengingat Allah, dan sesuai pada ayat Quran Allah berfirman bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Seperti itu. Jadi salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran dan mengambil doa-doa atau ruqyah syar'iyyah yang berada pada Al-Quran. Seperti itu. طيب شيخ، هناك سؤال مرة واستأذن أن أقرأ لحظة وبعد ذلك سأترجم باللغة العربية. طيب. بسم الله. وبعد ذلك أنا عندي سؤال إن شاء الله. Afwan Kak, itu udah di kolom pertanyaan Kak. Aku baca sebentar, izin baca dulu sebentar baru nanti diterjemahin sebentar. Oke. طيب يا شيخ، السؤال يعني هكذا. هناك سؤالين، والسؤال الأول يكون هكذا. السائل يسأل: في ظل ما يمر بشعب فلسطين من ابتلاء ومحن، كيف يسهم القرآن الكريم في حفظ الإيمان وتثبيت القلوب وإحياء الأمل في نفوسهم، وكيف يمكن لنا نحن كالمسلمين في إندونيسيا أن نتعلم من ذلك في مواجهة الابتلاء الحياة اليومية. وثم هناك سؤال ثاني، ويعتذر السائل إن كان هذا سؤال خارجا قليلا عن موضوع اللقاء، لكن نحن السائل نجيب السؤال الأول ثم نجيب السؤال الثاني إن شاء الله.
طيب يجي بسؤال أولا. طيب إن شاء الله. هل فهمت السؤال أو لابد أن أكرر؟ نعم يمكن؟ نعم نعم. بفضل الله عز وجل نحن يعني قلنا قبل قليل في المحاضرة أن أهل غزة يعني الذي يجعلهم يصبرون ويجعلهم يعني يمشوا في هذه الحياة رغم الابتلاءات ويقولون الحمد لله هو القرآن الكريم. تجد يعني هنا في كل خيمة حافظ للقرآن الكريم، تجد في كل بيت حافظ للقرآن الكريم، تجد يعني من الشباب من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرف بل ويتيقن يقينا أن ذلك الابتلاء آخره هو يعني هدايا من الله عز وجل. ما هي الهدايا؟ أن لهم الجنة إن شاء الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا إلى الله عز وجل. نحن يعني نمشي يقينا بآيات الله عز وجل. لذلك سبحان الله عز وجل يعني يجعل بقلبنا الهدوء والشعور بالسكينة والأمان، لأننا الحمد لله رب العالمين أصحاب ذكر القرآن، أصحاب قراءة القرآن. يعني دائما إذا كنت تريد أن تصبر على البلاء اجعل سيفك هو القرآن الكريم وليس شيء آخر. Baik, teman-teman, tadi Syekh menjawab pertanyaan itu pertanyaan yang ditanyakan tentang di tengah ujian dan kesulitan yang dialami masyarakat Palestina, bagaimana Al-Quran mampu menjaga keimanan, keteguhan hati dan harapan mereka. Lalu juga bagaimana kita atau kami sebagai kaum muslimin Indonesia dapat meneladani hal tersebut dalam menghadapi ujian kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban dari Syekh adalah kita di rakyat di Palestina atau rakyat di Gaza, kita mendapati banyak dari mereka adalah hafizul Quran atau mereka adalah penghafal Quran, di mana mereka telah menjadikan Quran itu adalah bagian dari diri mereka. Mereka telah memasukkan Quran itu ke hati mereka. Ketika mereka sudah membiasakan diri mereka dengan menghafal Quran, ketika mereka sudah membiasakan dengan baca Quran, apapun yang terjadi mereka akan kembalikan perkataan-perkataan itu kepada Allah, perkataan-perkataan dari Al-Quran mereka nisbatkan kepada Allah, mereka sandarkan kepada Allah. Terjadinya suatu ujian mereka sandarkan kepada Allah, la ilaha illallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu menunjukkan bahwa mereka sudah menjadikan Al-Quran bagian dari hatinya. Maka ketika kita sebagai orang Indonesia, ketika kita ingin meneladani hal tersebut, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman kita yang dimana sudah menjadi bagian dari diri kita, sehingga ketika kita diberikan ujian, yang terjadi adalah kita sandarkan apapun yang terjadi itu kepada Allah. Dan sesimpel bahwa ketika kita terlibat atau terkena ujian, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita merasa kehilangan, kita mengatakan seperti itu, karena itu adalah bentuk bahwa kita yakin sama Allah, bentuk bahwa bentuk dari diri kita bagaimana kita menerima apa yang Allah berikan, apa yang Allah uji kepada kita, seperti itu. Dari kalimat-kalimat sesimpel ini itu bisa menjadi suatu hal yang kita coba untuk menghadapi ujian-ujian seperti itu. Baik. خلاص يا شيخ ونستمر إلى السؤال الثاني. بسم الله. طيب. والسؤال الثاني لحظة. طيب. في ظل هذه الظروف الصعبة كيف بقي القرآن الكريم مصدرا للقوة والثبات والأمل لأهل فلسطين؟ هو تقريبا نفس السؤال يعني ولكن بصيغة أخرى. تعلم؟ سبحان الله، يعني نحن على يقين ومنذ الصغر الوالدين يعلمون الأطفال من بداية العمر أن القرآن الكريم هو يعني المنقذ لهم. تمام؟ فلذلك منذ الصغر نتعلم ونمشي في هذه الحياة أن القرآن الكريم هو الحافظ. في بعض الأحيان تجد الأطفال، تجد كبار السن، تجد الأب الأم
يحملون القرآن الكريم معهم هنا في جيبتهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا القرآن بعد الله عز وجل هو سيحفظهم. فلذلك يعني كما قلنا في السابق أن القرآن الكريم هو يعني سلاح أهل غزة، فإذا كنا مع القرآن كان الله معنا. وشيخ أيضا سأل نسيت أن أقرأ أيضا السؤال آنفا. سأل سائل يسأل كيف أحوال إخواننا في فلسطين الآن؟ منذ فترة، منذ تقريبا 8 أشهر قالوا أن الحرب توقفت في غزة، ولكن للأسف في كل يوم هناك شهداء، هناك قصف، هناك جرحى وإصابات، وهناك أطفال تموت، وهناك شيوخ تموت، وهناك بيوت تدمر. يعني حتى في هذا المساء هناك يعني الخيام حتى تدمر. في هذا المساء تم قصف يعني المدرسة التي يتعلم بها الأطفال، تم قصف الخيام. فالحال كما هو يعني منذ بداية وقف إطلاق النار، عندما قالوا أن هناك وقف إطلاق النار هناك تقريبا 1000 شهيد وأكثر. فكيف أن هذا وقف إطلاق نار؟ فنحن الحمد لله عز وجل إلى الآن في حرب. يعني نطلب منكم الدعاء لنا، نطلب منكم أن تقفوا معنا دائما، لا تنسوا أهل غزة، ونطلب منكم أيضا أن تخرجوا إلى شوارع إندونيسيا تقولوا هيا ارفعوا هذا يعني الحرب على أهل غزة، لأنهم والله يعني نحن مساكين نريد يعني الهدوء وليس شيء آخر. طيب Ana Syekh menjawab pertanyaan tadi, lanjutan dari pertanyaan tadi. Pertama, bagaimana kabar-kabar saudara-saudara kita di Palestina saat ini? Syekh menjawab bahwa pada dasarnya sebenarnya 8 bulan yang lalu ini peperangan sudah dihentikan, akan tetapi tetap aja masih banyak yang menzolimi Palestina dan masih banyak sekali yang meninggal, tetap menyaksikan anak-anak, ibu-ibu, orang tua syahid, mati syahid itu, dan itu bahkan ada ribuan dari semenjak 8 bulan lalu. Dan Syekh juga meminta doa kepada kita agar kita selalu mendoakan rakyat-rakyat kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Dan kalau bisa kita juga ikut keluar ke jalan-jalan Indonesia untuk menyuarakan hak-hak Palestina, karena Syekh tidak ada hal yang mereka inginkan kecuali suara-suara mereka didengar, atau bantuan untuk mereka ini mereka rasakan. Mereka butuh doa-doa dari kita, maka mari kita doakan untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa di tengah berbagai ujian tersebut, bagaimana Al-Quran ini tetap menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi masyarakat Palestina. Syekh juga menjawab bahwa mereka, selain bahwa mereka adalah hafizul Quran, mereka juga sering menaruh Quran-Quran mereka itu di kantong kita, di kantong baju sini, sehingga mereka dekat dengan Al-Quran. Dan itu menjadi pegangan satu-satunya bagi mereka, karena di kondisi seperti itu, dengan kehilangan banyak keluarga, dengan kehilangan banyak saudara, mereka juga sudah bingung kepada siapa lagi mereka harus bersandar, sementara tidak ada siapapun yang bisa membantu mereka selain Allah. Dan kita seharusnya sebagai seorang muslimin kita bantu dengan mendoakan mereka, dan kita harus menjadikan mereka sebagai teladan kita, agar kita ketika ditimpa ujian kita juga harus yakin bahwa Allah akan membantu kita, karena mereka sudah lebih berat ujiannya daripada kita. Seperti itu. Dan akan tapi mereka tetap menjadikan Al-Quran ini sebagai senjata untuk kehidupan mereka. Ana lanjut ke pertanyaan yang ini. Bagaimana agar hati kita selalu rindu dan selalu istiqomah dengan Al-Quran meskipun kita lagi ngedown time. Nah, izin terjemahkan. Tapi Syekh, هناك سؤال مرة. كيف نجعل قلوبنا دائما مشتاقة إلى القرآن الكريم؟ يعني مشتاقة دائما.
وكيف نحافظ على الاستقامة معه حتى أوقات الضعف والفطور. هكذا. ماذا آخر شيء مقطع ماذا؟ عفوا الصوت كيف يا شيخ؟ هناك اتصال لا أسمع منه بسبب لا. طيب أكرر السؤال. يعني السائل يسأل كيف نجعل قلوبنا دائما مشتاقة إلى القرآن الكريم، وكيف نحافظ على الاستقامة معه مع القرآن حتى في أوقات الضعف والفطور. نعم. سبحان الله، يعني القرآن الكريم عندما نضع في عقولنا أنه هو سيكون معنا، يعني بالضراء سيرفع عنا الابتلاءات، عندما يعني نفهم أن هذه الطريق لا ننظر ما هي نهايتها، ربما القرآن الكريم هو يعني يعرفنا ما هي هذه نهاية الطريق. عندما نذهب إلى شيء نخاف من المستقبل، ماذا سيحصل لنا؟ القرآن الكريم يعلمنا ماذا سيحصل لنا في هذا الشيء. لذلك يجب أن نضع في قلوبنا وفي عقولنا أن القرآن الكريم هو المدرسة الأكبر والمدرسة الأشمل الذي ستعلمنا كيف نقاوم هذه الحياة وكيف نقاوم هذه الابتلاءات، كيف نستقيم على قراءة القرآن. عندما نضع شيئا بقلوبنا نستقيم. اليوم يعني، وهذه من باب يعني الأمثلة، عندما نحب شيء مثلا نحبها الدجاجة، ليس سنذهب إلى الدجاجة نحبها، نذهب إليها بكل ما نملك حتى نأكل الدجاجة. لذلك القرآن الكريم إذا نحب القرآن الكريم نذهب إليه حتى يعني لأننا نحبه. لذلك إذا نحب شيء نذهب إليه، نستقيم على هذا الطريق. Oke, saya juga berpesan bahwa bagaimana kita tetap selalu menjaga kerinduan kita kepada Al-Quran adalah dengan kita selalu menyadari bahwa Al-Quran ini adalah tadi bagian dari hidup kita, dan sehingga dan kita harus membiasakan membaca Al-Quran, karena agar nanti ketika kita sehari aja nggak membaca Quran kita merasa ada yang kurang, dan karena itu sudah menjadi keseharian kita, maka kita harus membiasakan untuk membaca Quran itu sendiri juga. Dan gimana kalau misalnya kita merasa futur atau kita merasa ngedown, merasa lemah iman, sebagaimana yang tadi rakyat-rakyat Palestina atau saudara-saudara kita di Palestina, mereka selalu memegang Quran mereka karena mereka sudah mereka sudah kebingungan, tidak ada lagi yang mereka bisa pegang selain Al-Quran, dan mereka selalu menaruh Al-Quran mereka di kantong-kantong mereka. Kita bisa melakukan seperti itu agar ketika kita lagi ngedown, kita tetap yakin kita ada yang kita pegang, bahwa kita memegang Al-Quran, dan ini menjadi suatu hal yang hendaknya memotivasi kita agar nantinya kita selalu yakin kepada Allah Azza wa Jalla walaupun ditimpa dalam banyak ujian. Seperti itu. Dan juga dengan kita selalu dekat dengan Al-Quran, membiasakan diri dengan Al-Quran, ketika kita sehari atau 2 hari aja kita nggak megang Quran atau gimana, kita akan rindu dan kita akan kembali kepada Al-Quran, dan itu menjadi sebuah hal yang istimewa. Dan tentunya juga kita harus mencoba untuk menjauhi dosa-dosa dari diri kita, agar kita juga Allah berikan hidayah untuk bisa membaca Al-Quran seperti itu. Oke, lanjut. Syekh, هناك سؤال مرة. حقيقة السؤال باللغة الإنجليزية، ولكن سأترجم مباشرة إلى اللغة العربية. طيب. إن شاء الله كمان تترجم الإنجليزية. أظن هذا متساويا، يعني في ظل ما يعاني الشعب الفلسطيني من لحظة، أظن هذا متساوي. نعم كثير ومتشابه الأسئلة، نحن نجيب نعم السؤال. الأسئلة متشابهة.
طيب ممكن ننتقل إلى السؤال الآخر فقط. لا هناك الاختلاف في هذا السؤال. بسم الله. طيب. نعم متساويا كما آنفا، يعني في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من مهن والابتلاء العظيمة، ما الذي إيش هذا؟ ما الدرس التي يمكن أن نتعلمها من صبرهم وثباتهم، خصوصا وأن كثيرا منا يعاني من ضعف الإيمان أو الفتور، يعني كثيرا منا يشعر بضعف الإيمان والفتور. آه، أيضا على الرغم من أنه يعيش في راحة وأمن، يعني كيف نحن دائما نشعر بالفطور لأننا نعيش في راحة وأمن، وكيف نستطيع أن نجعل القرآن ك ك ك كإيش؟ فهمت. طيب. نعم. آسف يا شيخ، وجاءتني صيام المفاضة. لا بأس إن شاء الله. سبحان الله. الشخص أو الإنسان دائما إذا كان في البلاء دائما ما يشعر بالحاجة إلى الكثير من الأشياء. يعني نحن هنا عندما عشنا في هذه الحرب، هي ليس حرب سهلة، يعني نحن ليس أول حرب، ولكن هذه الحرب خصوصا ليست حربا سهلة. مررنا في أيام صعبة، مررنا بفقد الأحبة، مررنا بفقد البيوت، مررنا في فقد المال، ومررنا أيضا في فقد الوقت، يعني المستقبل. هناك 3 سنوات ضاعت من عمرنا ومن مستقبلنا. يعني إذا كنتم في الرخاء فهذا وقت جميل لكم، يعني ممكن أن تكتسبوه بشيء من الجميل لحياتكم. الدراسة بالشكل الصحيح، حفظ القرآن الكريم، يعني التعلم بالأحاديث الشريفة النبوية. هناك معكم وقت، هناك معكم رخاء، ممكن أن تعيشوه بالشيء الجميل الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة. القوة الذي يعني فينا ليست قوة الأجساد، وإنما قوة الإيمان. قوة الإيمان من أين تأتي؟ من القرآن. Coba 5 satu-satu. Apa yang perlu dibangun dari segitu? kita في هذا. Ya, oke. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ada pertanyaan gimana kalau misalnya kita sekarang ini struggle banget atau kesusahan untuk menjaga keimanan kita untuk membaca Quran di tengah kita terlalu nyaman dengan kehidupan kita. Syekh mengatakan bahwa justru dengan kenyamanan ini seharusnya kita sadar bahwa kita memiliki banyaknya waktu untuk kita menelaah Al-Quran. Dan kita juga harus sadar bahwa saudara-saudara kita di Palestina tadi, mereka mengalami ujian-ujian yang lebih berat dan mereka tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka bagaimana kita sebagai seseorang yang hidup dengan penuh kenyamanan, kita bisa lupa terhadap Al-Quran? Maka jawabannya adalah kita perlu timbulkan kesadaran terhadap diri sendiri untuk kita selalu percaya bahwa di selasa waktu seperti ini ada saudara-saudara kita yang di sana menghadapi ujian yang sangat besar. Maka kita sebagai orang yang sekarang lagi berleha atau lagi rebahan atau gimana pun itu, seharusnya kita bersyukur dan kita bisa menyempatkan waktu kita untuk membaca Quran, untuk membaca kisah-kisah Nabi agar kita termotivasi lebih. Oke. طيب شيخ لحظة، لابد أن أخذ شيئا أولا بعدين لحظة، لأن هذا اللابتوب باتري بعد قليل سيموت هذا اللابتوب. لحظة. ممكن نختم إن شاء الله الآن يعني. كيف؟ ممكن سنختم الله الآن، لأن هنا أيضا الكهرباء ممكن بعد قليل. طيب ننهي أولا أم كيف؟
إن شاء الله ننهي. تعالى. طيب أولا يعني لدي سؤال بسيط إليكم جميعا. من يسكن في بكاسي؟ ماذا شيخ؟ من يسكن في بكاسي؟ مدينة Ah, بكاسي. Syekh nanya siapa yang tinggal di Bekasi dari kita semua. Barangkali ada yang menjawab. Iya, Syekh. Ana. ما شاء الله في وين في بكاسي؟ أي منطقة؟ قريب من سومريكون. Di Bekasi mana, dekat dari Sumarekon apa enggak? Jauh apa enggak dari Sumarekon? Banget, Kak. Deket banget. Beneran deket banget. Saya mungkin bisa naik motor doang kali. 5 menit. Qarib min Sumarekon ya, Syekh? ما شاء الله. هناك صديقي اسمه رفاعي، ممكن أحد يعرفه، هو يسكن في بكاسي. Syekh punya teman namanya Mas Muhyi, Syekh. رفاعي، عبد الله رفاعي. Syekh punya teman namanya Abdullah Ar-Rifai, tinggal di Bekasi, dekat Sumarekon, mungkin siapa tahu kenal. Saya jarang keluar, Kak. Mohon maaf. Ya, Syekh. هي نادرا يخرج نادرا ولا يدري. لا بأس. Tapi أنا sepertinya saya بصراحة kenal. كيف يا شيخ؟ هذا في إندونيسيا، يعني كنت معه في إندونيسيا. أنا كنت أسكن في بكاسي أصلا، فكنت معه، ولكن منذ عام لا أجيب إلى رسالتي، فأريد أن أذهب إليه. منكم أحد يذهب إليه ينظر ما السبب، يعني من يساعد؟ يعني تريد أن تطلب منا المساعدة أن نذهب إليه؟ نعم، إذا أحد يستطيع يذهب إليه، يعني يعرف ما السبب. هذا لا يجيب رسالتي منذ أكثر من عام. طيب. Lalu Syekh, Syekh minta tolong, katanya barangkali ada yang bisa bantu untuk nyamperin temennya karena udah nggak jawab chatnya Syekh selama setahun. Boleh. Kabarin alamatnya di mana, Kak? Nanti saya kesamperin. Kebetulan saya biasa hari Minggu ke Sumarekon. Oke. Biasanya. وليس في سومريكون، لكن في نفس الطريق يعني. Oh, bukan di Sumarekon tapi di jalan yang sama. Syekh, ممكن أنا يعني اللوكيشن. كيف يا شيخ؟ ممكن أرسل لكم لوكيشن، يعني إذا أحد يستطيع أن يذهب. يستطيع. هي تقول تستطيع. لكن لا يحتاج على عنوان. ممكن تعرف عنوانه؟ نعم. أين أرسل العنوان؟ إلى أين؟ إلى شخص الذي يرسل الرسالة إليك في واتساب. تمام إن شاء الله. ماشي تمام إن شاء الله. الله يبارك فيكم يا رب. ربنا يحفظكم. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم نورا لقلوبنا، وأن يثبت في الدين، وأن يثبت جميعا إن شاء الله. أعتقد أن المترجم يعني البطارية تموت. شيخ خلاص. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. عفوا يا شيخ، الصوت لا يسمع. تمام إن شاء الله. أقول شكرا لكم، بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم من القرآن. اللهم آمين. آمين اللهم آمين. ونسألك منك الدعاء يا شيخ. وأيضا المجيب الذي مكث في الذي بيته في بكاسي، جده مريض يا شيخ، ممكن نطلب منك الدعاء. ما شاء الله. إن شاء الله نسأل الله العافية والسلامة له إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يعني يشفيه شفاء عاجلا إن شاء الله تعالى. ونسألك منك الدعاء قبل أن نختتم. الله يبارك فيك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وإن شاء الله يرحمنا بالقرآن، ويجعلنا من أهل القرآن، ويجعلنا من أهل القرآن. يعني يبارك لكم في مالكم وفي وقتكم وفي رزقكم، وإن شاء الله في أبنائكم، وأن يحفظ آبائكم وأمهاتكم. نسأل الله عز وجل
أن يعطيكم الصحة والعافية والدوام يعني إن شاء الله تعالى. الله يجزيكم الخير وبارك الله فيكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Jadi tadi Syekh sudah mendoakan kita semua dan kita semua bisa mendapati nasihat-nasihatnya dan mendapati keberkahan apa yang kita dapatkan hari ini. Syukran ya Syekh. Wa alan sekarang Ana kembalikan ke MC atau yang memimpin acara. Silahkan. Baik, syukran jazakumullah khairan kasiran kepada Syekh Taki, maaf Syekh Taki, astagfirullahaladzim. Syekh Faiz Atiyah, Masya Allah. Mungkin Syekhnya udah keluar. Bentar. Alhamdulillah jazakallah khairan kasiran atas doa, pesan, dan nasihat yang telah diberikan kepada kami semua, Syekh. Semoga Allah menerima doa kita, menjaga Syekh berserta keluarga, memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, serta membebaskan Masjidil Aqsa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Syekh Faiz Atiyah dan Ustadz Dewan Dito selaku penerjemah, Masya Allah, serta seluruh peserta yang telah membersamai webinar internasional pada sore dan malam hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu berikutnya. Kami segenap panitia Darul Hijrah dan Majelis Ta'lim Ar-Rasyid memohon maaf apabila selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf apabila tadi saat pembukaan mungkin banyak kurangnya karena saya masih di perjalanan. Mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan syukran jazilan kepada Syekh Faiz Atiyah, barakallahu fikum, dan kepada Kak Dewan Dito. Kami persilakan kepada Kak Dewan, Kak Dito, apabila berkenan untuk meninggalkan ruang Google Meet, karena alhamdulillah webinar malam hari ini telah selesai. Insyaallah kenang-kenangan akan kami kirimkan ke WhatsApp pribadi ya Kak ya. Terima kasih atas jasanya, Masya Allah. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin. Sehat-sehat Kak, Masya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sampai jumpa di next kesempatan ya teman-teman.